आज आम पढ़ा प्रोबेबिलिटी। ठीक अच्छे, आज आम पढ़ा डिस्कस करवा प्रोबेबिलिटी विषय में। प्रोबेबिलिटी ठीक अच्छे, प्रोबेबिलिटी को आम ओडिया रे कहते कौन ना संभाव्यता। ठीक अच्छे, संभाव्यता मुझे कि आम कि गोटे प्रेडिक्शन करती सेटा कौन प्रोबेबिलिटी माने 100% तो किसी माने प्रेडिक्ट कर पारती तेणु एटा प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करा जाए। मनकर आज वर्षा हबार अच्छी, आज रेन हबार अच्छे है, रेन हबार अच्छी किंबा आज हूँ दुईटी मनकर किसी टीम्र खेल चलती है। बर्तमान रिसेंट IPL मैच चली। ठीक अच्छे, IPL मैच चलती, IPL मैच चलती मनकर हूँ गुजरात RCB भितर चली खेल। ठीक अच्छे, दुईटा जाक मनकर भल टीम अच्छे है, दुईटा जाक भल टीम अच्छे, दुईटा जाक भल टीम अच्छे। तेणु आम कौन कह एम भर जितबार चान्स अच्छे 50% अच्छे है, 50-50 अच्छे, 50-50 गुजरात अब RCB जितबार 50-50 चान्स अच्छे है। मुझे वर्षा हबार आज वर्षा हबार चान्स अच्छे। ठीक अच्छे, वर्षा हबार चान्स अच्छे किंबा हूँ RCB जितबार संभावना अच्छे पॉसिबिलिटी अधिक अच्छे, RCB जितबार पॉसिबिलिटी अधिक अच्छे है, पॉसिबिलिटी हाई, पॉसिबिलिटी अधिक अच्छे। ठीक अच्छे, अधिक अच्छे कहले तेणु आम प्रोबेबिलिटी कहले कौन बुझा ना माने किसी गोटे चान्सर माने मेजरमेंट ऑफ चान्स, जो आम जो चान्स कहते माने चान्स अच्छे जितबार कि वर्षा हबार चान्स अच्छी, वर्षा हबार चान्स अच्छी किंबा हूँ कि गोटे टीम विन हबार चान्स अच्छे पॉसिबिलिटी अच्छे। जे पॉसिबिलिटी किंबा चान्स को आम जो मेजर करवा मेजर करके जो एक्सप्रेस माने रिप्रेजेंट करवा मेजर करके जो रिप्रेजेंट करवा मेजर करवा जो मेजर करके रिप्रेजेंट करवा जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने को कहले रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंट को आम हूँ कह कौन हूँ रिप्रेजेंट को आम कह प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मैंने बुझीपार प्रोबेबिलिटी गोटे डेफिनेशन लिखा प्रोबेबिलिटी कहले कौन बुझा ना एमती लिखी हम प्रोबेबिलिटी। ठीक अच्छे, प्रोबेबिलिटी कौन ना इज द measure of the chance measure of the chance that event will occur, ठीक अच्छे, माने जो इवेंट घटवार अच्छी तार चांस को मेजर करने को आम प्रोबेबिलिटी कहते बुझेगा। सिंगल सेंटेंस हो आम जो इवेंट घटवार अच्छी घटवार चांस अच्छे से जो मेजर करें को आम कौन कहते हूँ प्रोबेबिलिटी। ठीक अच्छे, से आम कहते प्रोबेबिलिटी। तेणु आम प्रोबेबिलिटी मैथ करने पूर्व आमको प्रथम तार किसी बेसिक जाना पड़े। ठीक अच्छे, बेसिक कॉन्सेप्ट गुड़ाक जाना पड़ो। ठीक अच्छे, बेसिक कॉन्सेप्ट न जानले आम ये मैथ को करें ना, मैथ करने को इजी हम ना। आ बेसिक कॉन्सेप्ट जानीगले प्रथम तार मैथ करने को आमको इजी हम आम बहुत जल्दी बुझीपार अधिक बहुत जल्दी बुझीपार प्लस अधिक दिन जाए मन रहा जदि आम बेसिक कॉन्सेप्ट को भलसे बुझा। तेणु आम प्रथम प्रोबेबिलिटी किसी टर्मिनोलॉजी को जाना दरकार है। प्रथम किसी टर्मिनोलॉजी जानिकी तापर मैथ कले आमको मैथ करने को इजी लगे भल लगे। ठीक अच्छे, जमी आम जानते प्रथम पढ़ा आम कौन ना प्रथम आम पढ़ा सैंपल स्पेस। ठीक अच्छे, सैंपल स्पेस क्या कहवा सैंपल स्पेस आम कहवा टोटाल पॉसिबल आउटकम्स है। टोटाल एग्जांपल देखिए कहबी डेफिनेशन किसी ना डेफिनेशन सब मिल जाए है। टोटाल पॉसिबल आउटकम्स है ना।
ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍, ঠিক আছে, ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ ଅଛି। ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ର କେତେଟା ସାଇଡ଼୍ ଅଛି? 6 ସାଇଡ଼୍ସ ଅଛି ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ 6 ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ସେ 6 ସାଇଡ଼୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? 1 ଅଛି, 2 ଅଛି, 3 ଅଛି, 4 ଅଛି, 5 ଅଛି, 6 ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ 6ଟା ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ଆମେ ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ଟାକୁ ଥ୍ରୋ କଲେ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଥରେ ଯେଉଁ ଥ୍ରୋ କରିବା, ଯେଉଁ ଆମେ ଥ୍ରୋ କରିବା ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ଟାକୁ ଥ୍ରୋ କଲେ ଆମର ଆସିବାର ଯେଉଁ ଆଉଟକମ୍ ଆସିବ ବା ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିବ, 1 ଆସିବ କିମ୍ବା 2 ଆସିବ କିମ୍ବା 3 ଆସିବ, 4 ଆସିବ, 5 ଆସିବ, 6 ଆସିବ। ଏ ଯେଉଁ 6ଟା ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ମାନେ 6ଟା ଆଉଟକମ୍ସ ଅଛି, 6ଟା ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ପସିବିଲିଟି ଅଛି? 6ଟା ପସିବିଲିଟି ଅଛି। এই ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଥ୍ରୋ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ କେତେଟା ପସିବିଲିଟି ଅଛି? 6ଟା ପସିବିଲିଟି ଅଛି। 1 ଆସିପାରେ କିମ୍ବା 2 ଆସିପାରେ କିମ୍ବା 3, 4, 5, 6 ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆସିପାରେ। ଏ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପସିବିଲିଟି, ଆଉଟକମ୍ ପସିବିଲିଟି, 6ଟା ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ 6ଟା ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍କୁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା? ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା, ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍। ଏଠି ତାହେଲେ କେତେଟା ଅଛି? 6ଟା ଆଉଟକମ୍ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଏସ୍ଟା ତାହେଲେ କେତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ 1, 2, 3, 4, 5, 6କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍କୁ ଆମେ ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିନୋଟ୍ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍କୁ ଆମେ ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିନୋଟ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ NS ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍। ଏଇଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 6 ହେବ। ତ ଆମର 1, 2, 6ଟା ପସିବୁଲ୍ ଅଛି, 6ଟା ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅଛି ହେଲା। 6ଟା ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏକୁ NSକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ବୋଲି, NSକୁ 6 ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ଆମର ଯେତେଟା ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ହେବ? ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆମର ଏଠି 6 ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ 6 ହେବ। ଏବେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ବୁଝିଗଲା। ତାର ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ? ଇଭେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଭେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଦେଖ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେଟା ଆମେ 6ଟା ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରୁ ସେ ପଚାରିଥିବ କି 6ଟା ସ୍ପେସ୍, ହଁ ଏଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା। 6ଟା ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ସେ ପଚାରିଥିବ କି ଆମର ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଇଭିନ୍ ନମ୍ବରର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ହେଲା। ଇଭିନ୍ ନମ୍ବରର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଲା, ଇଭିନ୍ ନମ୍ବରର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଲା, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଭିନ୍ ନମ୍ବରର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଇଭିନ୍ ନମ୍ବରର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଯଦି ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ଆମର 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଅଛି। ଏହା ଭିତରେ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି? 2, 4, 6, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ରିକ୍ୱାର ଅଛି ବା ଫେଭରେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ରିକ୍ୱାର ଅଛି ଡିଜାୟାର୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ 2, 4, 6। ସେ କହିଛି କ'ଣ? ଇଭିନ୍ କହିଛି 2, 4, 6। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଡିଜାୟାର ଭ୍ୟାଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଇଭେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ E ଦ୍ୱାରା ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଏ, NE ହେଲା, NE ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି? 3 ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇଭେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ନା, ସବୁବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ତୁମର ସବସେଟ୍ ହେଲା, ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା, ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍। ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ର ଯେଉଁ 6ଟା ସାଇଡ଼୍ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କହିବା। ମୁଁ କହିବି ଇଭିନ୍ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ 2, 4, 6, 2, 4, 6 ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 2, 4, 6, ଏ ଯେଉଁ 2, 4, 6 ହେଉଛି ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି ନା। ଏ ଯେଉଁ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର କହିଲା, ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେ ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା, ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା, ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ, ତାର ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ, ତାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, NE/NS, ଠିକ୍ ଅଛି। NE/NS ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ଫେଭରେବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍,
ঠিক ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ପସିବୁଲ ଆଉଟକମ୍ସ, ପସିବୁଲ ଆଉଟକମ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଉଛି ଇଭେଣ୍ଟ, ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସାମ୍ପଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ NE/NS ବୁଝିଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍କୁ ଥ୍ରୋ କଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆଗ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ କରିବା, ଛୋଟ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଏ କଏନ୍ ଟସ୍ କରିବା ହେଲା, କଏନ୍ ଟସ୍ କଲେ, ହେଡ଼୍, ଯଦି କଏନ୍ଟା ଟସ୍ କରିବା କ'ଣ ଆସିବ, ହେଡ଼୍ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ହେଡ଼୍ ଆଉ ଟେଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ କଏନ୍ର ତାହେଲେ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ହେବ, କଏନ୍ର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍, ଏଠି କଏନ୍ର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ଆସିବ, 2 ଆସିବ, କାହିଁକିନା H ଆଉ ଗୋଟେ T ଅଛି ହେଲା, T ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ NS ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା, 2 ଅଛି ହେଲା। ସେ କହିଲା କି ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ହେଡ଼୍ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବାହାର କରିବାକୁ ଅଛି ହେଲା। ହେଡ଼୍ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ, ହେଡ଼୍ ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ହେଲା, ହେଡ଼୍ ମୋର ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ଅଛି ପଚାରିଲା ହେଲା। ହେଡ଼୍ର ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ପଚାରିଲା। ଯଦି ହେଡ଼୍ ପଚାରିଲା H ଆଉ T, ହେଡ଼୍ ପଚାରିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ NE ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, 1 ହେବ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା। ତାହେଲେ PE ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେବ, NE/NS ଠିକ୍ ଅଛି। NEଟା ମୋର କେତେ ହେଲା, 1 ହେବ ନା, ଗୋଟିଏ କହିଛି, ତାହେଲେ 1/2 ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟର NE/S ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ହେଲା, କେଉଁଟା ଆମର 1/2 ହେଲା ହେଉଛି ହେଡ଼୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ଯଦି ଟେଲ୍ ବି ପଚାରିଥାନ୍ତା, T କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପଚାରିଥିଲେ, ମୋର T ବି ଗୋଟେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ NEଟା ଯଦି ଟେଲ୍ ବି ପଚାରିଥାନ୍ତା, ଟେଲ୍ କେତେ ଥର ଆସିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି NEଟା ମୋର କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ 1 ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ NSଟା ମୋର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ମୋର 2 ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇ PE ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କେତେ ହେବ, NE/NS ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ବି ସେଇ 1/2 ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତାହେଲେ ଇଭେଣ୍ଟ ବୁଝିଗଲେ, ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ବୁଝିଗଲେ ହେଲା, ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବୁଝିଗଲେ ନା। ତାର ହେଉଛି ଛୋଟ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ ବୁଝିଗଲେ NE/NS ହେଲା। PE ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ NE/NSଟା ବି ଏହାକୁ ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ହେଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ କରିବା ଆମେ। ସେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କ'ଣ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି of getting a sum 9 from 2 throw of a dice ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା କି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୋ ଦାନାକୁ 2 ଥର ଆମେ ଯଦି ଥ୍ରୋ କରିବା, ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆସିବ, ସେ ନମ୍ବରର ସମଟା ହେଉଛି କେତେ ଆସିବ, ଆମର 9 ଆସିବ ହେଲା। 9 ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି କେତେ ଅଛି ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ, ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ S ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲୁଡ଼ୋର କେତେ ଅଛି, ଲୁଡ଼ୋର 1 ଅଛି, 2 ଅଛି, 3 ଅଛି, 4 ଅଛି, 5 ଅଛି, 6 ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଅଛି।
हाँ यहाँ ये क्वेश्चन होल्ड था बर्तमान आम या आगे प्रथम छोट क्वेश्चन गोटे करा छोट आउ टे आम बेसिक जानना है कॉन्सेप्ट टे जान जो सैंपल स्पेस कहले है सैंपल स्पेस बुझीगल द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स है फॉर एग्जांपल 6 साइड ऑफ एस आमर जो डाइस जोड़ा 6 साइड डाइस स्पेलिंग बोल है फॉर 6 साइड अच्छे जो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6टा अच्छे ये 6टा को आम कौन कहवा हूँ सैंपल स्पेस है टोटाल पॉसिबल बा ऑल पॉसिबल आउटकम है ऑल पॉसिबल आउटकम को आम कौन कहले हूँ सैंपल स्पेस इवेंट कौन आम बुझीगले इवेंट हूँ कौन ना सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस और आम कौन कहते ना यहाँ गोटे सेट यदि भाविबा ये सेट्र सबसेट हूँ इवेंट है ताने हम पी जानीगले पी इक्वाल टू कौन एन ई बाई एन एस ठीक अच्छे एन ई बाई एन एस एन ई कौन एन ई हूँ कौन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आम जो डिजायर भैल्यू मैंने जो चाहूँ डिजायर्ड आउटकम्स बाई एन एस है कौन टोटाल सैंपल स्पेस आम टोटाल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है टोटाल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्सटा आम कहते हैं ठीक अच्छे ए बुझा देख मु कहली गोटे लुडो दान को लुडो डाइस है लुडो डाइस को थ्रो कली लुडो डाइस को थ्रो कली लुडो डाइस में कतटा साइड है 6टा मैंने 6टा आउटकम्स अच्छे पॉसिबल आउटकम्स 6टा पॉसिबल आउटकम्स आम पाखे अच्छे ठीक अच्छे 6टा पॉसिबल आउटकम्स अच्छे से पचार कि इविन नंबर है इविन नंबर आसबार प्रोबेबिलिटी है इविन नंबर आसबार प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी बाहर कर है इविन नंबर आसबार प्रोबेबिलिटी कला इविन नंबर तेणु आम जाने इविन नंबर ये कौटा 2 4 6 है 2 4 6 है आम जाने एन एस है टोटाल पॉसिबल आउटकम्स के 1 2 3 4 5 6 6टा आउ गोटे है एन ईटा के रमर एन ई मान से मांगे कौन इविन नंबर प्रोबेबिलिटी इविन नंबर कौटा एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे केते 3 ताने एन ईटा केते अच्छे आम पाखे 3 अच्छे है एन ईटा 3 अच्छे तेणु आमर एठी प्रोबेबिलिटी केते बाहर ताने प्रोबेबिलिटी केते हम एन ई बाई एन एस ठीक अच्छे ताने एटा केते हम एन ईटा लगा 3 बाई 6 1 बाई 2 है जदि सी एमती कही था ये इविन नंबर बदल एमती कही था प्रोबेबिलिटी बाहर कर डिविजिबल बाय 3 एमती कही था है क्वेश्चन यदि एमती था डिविजिबल बाय 3 जो नंबर गुड़ा अच्छे डिविजिबल बाय 3 गोटा तार प्रोबेबिलिटी बाहर कर है डिविजिबल बाय 3 कौटा हम ये जो 1 2 3 डिविजिबल बाय 3 कौटा जो 1 2 3 4 5 6 है ये जो नंबर है सैंपल स्पेस टोटाल आउटकम्स अच्छे या डिविजिबल कौटा अच्छे हम 3 द्वारा 1 आउटे ये गोटे 2 मान 3 6 3 6 तुम हूँ डिविजिबल बाय 3 ताने ये जगार के हम एन ई आमर एन ईटा ये जगार हम के 2 कहना ये गोटे आमर ये गोटे हम ना ये गोटे हम तेणु 2टा हम ताने एन ईटा के हम ये जगह 2 हम आउ एन एसटा के हम एन एसटा मान जाए 6टा एक जो टोटाल पॉसिबल आउटकम के 6 अच्छे ताने ये जगार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के हम ताने 2 बाई 6 हम ना ताने के हम 1 बाई 3 हम এটা গলা ডিভিজিবল বাই 3 যদি দেইথান্তা নট ডিভিজিবল বাই 3 নট ডিভিজিবল বাই 3 क्वेश्चनटा एट था क्वेश्चनटा एमती था है नॉट डिविजिबल बाय 3 ठीक अच्छे नॉट डिविजिबल बाय 3 दे था ताना कौन होता ना नॉट डिविजिबल बाय 3 देती ताने डिविजिबल बाय 3 किए हो डिविजिबल बाय 3 6 डिविजिबल बाय 3 कौटा 3 आउ 6 से नॉट डिविजिबल बाय 3 माने 3 6 को छाड़ीदे आउ जिते रहा से कौन नॉट डिविजिबल बाय 3 आउ 6 को छाड़ीदे 3 आउ 6 को यदि मुझे छाड़देवी रेस्ट आउ जहाँ रहा कौन से हूँ नॉट डिविजिबल बाय 3 से कौन कौन रहा 1 3 4 5 इड़ा कौन मोर कौन इवेंट्स आम हूँ
ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି ନଟ୍ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 ତାହେଲେ ଏନ୍ ଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ନା ଏନ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ରହିଲା 1 2 3 4 4 ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଏନ୍ଏସ୍ଟା ସେ ଏନ୍ଏସ୍ଟା ସବୁଆଡ଼େ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଏନ୍ଏସ୍ କେତେ ଅଛି 6 ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ହେବ ତୁମର ଏ ଜାଗାରେ ହେବ ପିଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏନ୍ ଇ ହେଲା କେତେ 4 ବାଇ 6 ମାନେ ଏନ୍ ଇ ବାଇ ଏନ୍ ଏସ୍ ହେଲା 4 ବାଇ 6 4 ବାଇ 6ଟାକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ନା 2 ବାଇ 3 2 ବାଇ 3 ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ଏଠି ବାହାରିଲା ମୋର ଏ ଯେଉଁ 1 ବାଇ 3 ବାହାରିଲା କେତେ 1 ବାଇ 3 ବାହାରିଲା ଯେଉଁ କେଉଁଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଲା 1 ବାଇ 3 ଆଉ ଯେଉଁଟା ନଟ୍ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 ସେଇଟା ହେଲା କେତେ 2 ବାଇ 3 ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ମିଶେଇବି କେତେ ହେବ 1 ବାଇ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ବାଇ 3 କେତେ ହେଲା 1 ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଦେଖ ଯେ 3ଟା ହେଉଛି ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ଲେଖିଛି ସେ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 ଏ ଯେଉଁ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 ଲେଖିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 ଲେଖିଛି ଏଠି ଲେଖିଛି କ'ଣ ନଟ୍ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 ଲେଖିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାର ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ୟାର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ହେଉଛି ୟାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ହେଲା ଏଇଟା ଅଲଗା ପେନ୍ରେ କରିଦେଉଛି ହେଲା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇ is the event consist of all outcomes of the sample space S which are not E ବୁଝିଗଲା ନା ମାନେ ସେ କହୁଛି କି ଦ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇ is the event consisting of all outcome of the sample space S which are not in E ହେଲା ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଲା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 3 डिविजल बाय 3 है कौटा दुईटा 3 और 6 मार यार कम्प्लीमेंट कौटा एटा दुईटा को छाड़ीदे आउ जी रहा बाकी 3 6 को छाड़ीदे 1 3 4 5 ये सब कौन यार कम्प्लीमेंट जो इवेंटर कम्प्लीमेंट जो 1 3 4 5 रहा है गोटे थरे 4 बाय 6 हम ये इधर मिशाणटा तुम के हम सब 1 हम है आउ गोटे है एलिमेंटारी इवेंट है एलिमेंटारी इवेंट क्या कहवा ना एलिमेंटारी इवेंट जो थी हूँ आमर ओनली 1 सैंपल पॉइंट थो है ओनली 1 सैंपल पॉइंट थो सैंपल पॉइंट जो एन ई है सैंपल पॉइंट आम क्या कहते एन ई है एन ईटा जो गोटे थो एक थी माने एक नंबर गोटे थी आम एलिमेंटारी इवेंट कहवा जमीक से लुडो ये क्वेश्चन कहीदे से कहता ये लुडोटा ये कौन लिखी मुझे लिखनी इभिन नंबर लिखिली इभिन नंबर बदल से मुझे कि ये इभिन नंबर बदल मुझे कहती माने डिविजिबल बाय ओनली 6 डिविजिबल बाय 5 है जदि मु लुडो डाइसटा को थ्रो करुच्ची लुडो डाइसटा को थ्रो करुच्ची लुडो डाइस जदि लुडो डाइस को थ्रो करुच्ची मु थ्रो करुच्ची मोर जो आउटकम आसो तार जो 5 द्वारा डिविजिबल होगा दरकार है 5 द्वारा डिविजिबल हवा दरकार है 5 द्वारा डिविजिबल किए हम 1 2 3 4 5 6 या भर 5 द्वारा डिविजिबल किए खाली गोटे यही नंबर हम ताने आमर जो एन ईटा केते एन ईटा कत गोटे है गोटे इवेंट आम आसला है यदि गोटे इवेंट आसला ताने एको आम कौन कहवा एलिमेंटारी इवेंट जदि मु कहथांती 2 द्वारा डिविजिबल है मुझे कहती डिविजिबल बाय 2 तार आउटकम से तार हूँ प्रोबेबिलिटी बाहर कर सेठी एन ईटा आम के आसता 2 4 6 आसता ये मोर देन 1 हो गला तेणु एक कहवा आम कंपाउंड इवेंट ठीक अच्छे कंपाउंड इवेंट है यहाँ हूँ कंपाउंड इवेंट प्रोबेबिलिटी बुझीगला ना जमी सर्टन इवेंट ये सब लिखाई नोट सब लिखाई है छोट छोट नोट ओकरेन्स इवेंट आउट हूँ सर्टन इवेंट अच्छी है सर्टन इवेंट क्या कह सॉरी
ସଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଖିକି ରଖିଛି ସଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ ନା ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ମୁଁ ଟସ୍ କଲି ହେଲା କଏନ୍କୁ ଟସ୍ କଲି ସେ ପଚାରୁଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଗେଟିଂ ଅଫ୍ ଆମର କ'ଣ କହିବେ ନା ହେଡ଼୍ ଅର୍ ଟେଲ୍ ହେଡ଼୍ ଅର୍ ଟେଲ୍ ପଚାରେ ହେଲା ହେଡ଼୍ ଅର୍ ଟେଲ୍ ଆସିବାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା ହେଡ଼୍ ଅର୍ ଟେଲ୍ ଆସିବା ସେ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ଆମେ ଟସ୍ କଲେ ସେ ହେଡ଼୍ ଅର୍ ଟେଲ୍ ଆସିବାର ହେଡ଼୍ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ଯେକୌଣସି କେଉଁଟା ଆସିପାରିବ ହେଲା ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଆସିବ ହେଲା ତାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସେ ପଚାରୁଛି ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ଯଦି ଟସ୍ କରିବି କଏନ୍କୁ ଟସ୍ କଲେ ହେଲା କଏନ୍କୁ ଟସ୍ କଲେ ତ ହେଡ଼୍ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ତ ହିଁ ଆସିବ ସେ ପଚାରୁଛି ତାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଡ଼୍ ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ ଟେଲ୍ ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଏନ୍ ଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ମୋର ଏନ୍ ଇଟା 2 ହେଇଯିବ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ଟା କେତେ ଅଛି ଏନ୍ ଟୋଟାଲି ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ଟା କେତେ ଅଛି NS NSଟା ଆମର କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି ଆଉ ଏଠି NEଟା ବାହାରିଲା ମଧ୍ୟ 2 ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଏଠି କେତେ ବାହାରିବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମୋର ବାହାରିବ NE/NS ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 2/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ବାହାରିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା 1 ବାହାରିଲା ଆମର 1 ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ମାନେ ସଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା ସଟନ୍ ମାନେ ସିଓର ଇଭେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ସଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସିଓର ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି ହେଲା ସିଓର ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିବାଟା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଜଣେ ଜିତିବ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଜାବ ଗୁଜୁରାଟ ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବ ଗୁଜୁରାଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି ଯିଏ ହଉ ଜଣେ ଜିତିବ ଯିଏ ହଉ ତ ଜଣେ ଜିତିବ କ'ଣ ଆଉ ଏମିତି ବି ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଇଏ ହେଇଯାଏ ବର୍ଷା ହେଇକି ଇଏ ହେଇଯିବ କେହି ଜିତିବେନି ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ 1 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ମାନେ ଆମର ନର୍ମାଲି କେହି ଜଣେ ଜିତିବ ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ 100% ହେଇଗଲା ନା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜିତିବ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ଜିତିବ କି ଗୁଜୁରାଟ ଜିତିବ ମୁଁ କହୁଛି ଯିଏ ହଉ ଜଣେ ଜିତିବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜଟା କ'ଣ 100 ହେଇଯାଉଛି ନା ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ମୁଁ ଟସ୍ କଲି ହେଡ଼୍ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ଦରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ଟସ୍ କଲି ହେଡ଼୍ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ମୋତେ ଦରକାର ହେଡ଼୍ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ତ ଆସିବ ଥରେ ଟଚ୍ କଲେ ହେଡ଼୍ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ତ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ହେଇଯିବ ହେଡ଼୍ ଆସିଲେ ବି ତାର ହେବ ଟେଲ୍ ଆସିଲେ ବି ହେବ ତାହେଲେ ଏଠି NE ଜାଗାରେ କେତେ ହେବ NEଟା ଏଇ ଜାଗାର 2 ହେଇଯାଉଛି ଆଉ NSଟା ତ 2 ଅଛି ତେଣୁ ହେଉଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ହେବ ଏଟା NE/NS 2/2 କେତେ ହେଲା 1 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହେଉଛି ସଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଜାଗାର ସଟନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବା ସିଓର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିଟା କେତେ ହେବ 1 ହିଁ ହେବ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର କେତେ ରହିବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହିବ ହେଉଛି କେତେ 1 ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ 1 ହେଲା 0ରୁ 1 ଭିତରେ ଆମର ରହିବ -1ଟା ଆମର ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ହେଲା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଏଇଟା ନଟ୍ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ନଟ୍ ହେଲା ମାଇନସ୍ଟା କେବେ ଆସିବନି ହେଲା 0ରୁ 1 ଭିତରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ହେଲା ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଟସ୍ କଲେ ହେଲା କଏନ୍ଟା ଥରେ ମୁଁ ଟସ୍ କଲି 1 ମାନେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ କଏନ୍ ହେଲା 1 କଏନ୍ ଟସ୍ 1 ଟାଇମ୍ସ କଲେ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିପାରେ H ଆସିପାରେ କିମ୍ବା T ଆସିପାରେ ଏଠୁ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ହେଲା ତୁମର 2ଟା ହେଲା ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ Hଟା ଆମର କେତେ ହେଲା 2 ହେଲା ସାମ୍ପୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ଟା ଯେ 2 ଅଛି ହେଲା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ତୁମର 2 ହେଲା ମନେକର ମୁଁ କହିବି 2ଟା କଏନ୍କୁ ଟସ୍ କରିବି ହେଲା 2ଟା କଏନ୍କୁ 2 କଏନ୍ ଟସ୍ କେତେଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ ହେଇପାରେ H ଆସିପାରେ ହେଲା H ଆସିପାରେ HT ଆସିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି TT ଆସିପାରେ ହେଲା TH ବି ଆସିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଟା ଏଠି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା 1 2 3 4 ହେଲା 4 ହେଲା ଚାରିଟା ହେଲା ନା 1 2 3 4 ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୋ ଡାଇସ୍ ଅଛି ହେଲା ଲୁଡ଼ୋ
ଲୁଡ଼ୁ ଡାଇସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଥ୍ରୋ କରିବି, ଥ୍ରୋ କଲେ ସେ କ'ଣ ଆସିପାରେ, 1 ବି ଆସିପାରେ, 2 ବି ଆସିପାରେ, 3, 4, 5, 6 ୟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆସିପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 2ଟା ଲୁଡ଼ୁ ଡାଇସ୍ କରିବି, 2ଟା ଲୁଡ଼ୁ ଡାଇସ୍କୁ ଥ୍ରୋ କରିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିପାରେ, 1 ବି ଆସିପାରେ, 1 ସହିତ 2 ବି ଆସିପାରେ, ଗୋଟେ 1 ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଆସିପାରେ, 1, 3 ଆସିପାରେ, ଏମିତି ହେଇକା ଯିବ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଡ଼ୁ ଡାଇସ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଥର ଇଏ କଲି, ଦୁଇଥର ଥ୍ରୋ କଲି, 2ଟା ଲୁଡ଼ୁ ଡାଇସ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଥ୍ରୋ କଲି ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ହେଉଛି 2ଟା କଏନ୍କୁ ଥରେ ଟସ୍ କଲି ହେଲା, କିମ୍ବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ 2 ଥର ଟସ୍ କଲି। ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି ଦେଖ, ଟିକେ ରୁହ, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍, ଟିକେ ଏବେ କହିବି, ମନେକର ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ମୁଁ 5 ଥର ଟସ୍ କଲି ହେଲା। ଏବେ କଏନ୍ ଇଜ୍ ଟସ୍ଡ 5 ଟାଇମ୍ସ ହେଲା, 5 ଟାଇମ୍ସ। ଇଚ୍ ଟସ୍ ହେଜ୍ 2 ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ ହେଲା। ଥରେ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ମାନେ କ'ଣ, ଇଚ୍ ଟସ୍ ହେଜ୍ 2 ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ ହେଲା, ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ, 2 ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ କେତେ ଆସିବ ନା, ଯଦି ମୁଁ 5 H କିମ୍ବା 2, ଏଇ ଯେ H ଅର୍ T ଆସିବାର ଅଛି ନା ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ଥରେ ଟସ୍ କରିବି କ'ଣ ହେବ, H କିମ୍ବା T, ଇଫ୍ ଏ କଏନ୍ ଟସ୍ 5 ଟାଇମ୍ସ ହେଲା, ଦେଖ 5 ଟାଇମ୍ସ ଟିକେ ରୁହ ହେଲା। A coin is tossed 5 times ହେଲା। If a coin tossed 5 times, each toss has 2 possible outcome H or T, then total outcomes are found by କ'ଣ ହେବ, 2 to the power n ହେବ। 2 to the power n ମାନେ କେତେ, 2 ହେଲା। 2 ଏ ଯେଉଁ 5 times ଟଚ୍ କଲ, 2 to the power 5, ଏଇଟା ହେବ 32। ତୁମର 32ଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରେ ହେଲା, 32ଟା ପସିବୁଲ୍ ହେବ ହେଲା। ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା, ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ହେବ, ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ କେତେ, ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ହେଉଛି 32। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ କହୁଛି ଦେଖ, ଜାଗା ନାହିଁ। ମନେକର ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ମୁଁ 2 ଥରେ ଟସ୍ କଲି, ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ, H କିମ୍ବା T, H ଅର୍ T ଆସିବ ନା। ତାହେଲେ ଏଠି ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ କେତେ ତୁମର, 2 ନା। ମୁଁ କହିବି ଧର ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ 3 ଥର ଟସ୍ କଲି, 3 ଥର ଟସ୍ କଲି ହେଲା। 3 ଥର ଟସ୍ କଲେ ଠିକ୍ ପସିବୁଲ୍ କେତେ ହେବ, 3 ଥର ଟସ୍ କରିବି, ଏଠି ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ସବୁ ଲେଖିକି ତୁମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ, 2 to the power 3। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା n ହେଲା, ଯେଉଁ କେତେ ଟାଇମ୍ସ ତୁମେ ଥ୍ରୋ କରୁଛ ହେଲା, ଏଇଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ହେଲା, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମୋର ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ନେଉଛି, ମାନେ ଲୁଡ଼ୁ ନେଲେ ଏଠି କେତେ 6 ରହିବ। ଯଦି ମୁଁ ଲୁଡ଼ୁ ଜାଗାରେ ଏଠି ମୋର କଏନ୍ ଅଛି, କଏନ୍ର କେତେଟା ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କଏନ୍ରେ 2 ଅଛି, 2ଟା ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଲୁଡ଼ୁର ଥିଲେ, ଲୁଡ଼ୁ ହେଉଛି କେତେ 6, ଲୁଡ଼ୁ 6। ମୁଁ କହିବି ଲୁଡ଼ୁଟାକୁ ଯଦି 2 ଥର ଫିଙ୍ଗିବି, 6 to the power 2, ତାହେଲେ 36ଟା ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେବ ତା'ର ହେଲା, ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ ହେଲା। ସେଟା କଏନ୍ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ 6 ଥର ଫିଙ୍ଗିବି, କଏନ୍ଟା ମୋର 4 ଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ 2 to the power 4 କେତେ ହେବ, 16 ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା। ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ବି ବାହାର କରିବାକୁ କେତେ ଥର, ମୁଁ ଥରେ ସିନା ଆମେ ହିସାବ କରିଦେଉଛୁ, ଯଦି 3 ଥର 5 ଥର ପକାଇବ ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା। ତେଣୁ ଆମେ 2 to the power 4 ହିଁ କରିଦେବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ଦେଇଛି ଟିକେ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଗେଟିଂ
सम 9 फ्रॉम 2 थ्रो ऑफ ए डाइस है ये क्वेश्चन देख व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 फ्रॉम 2 थ्रो ए डाइस है माने गोटे डाइस को दी थर फिंगा है यहाँ प्रथम यहाँ ठीक है यहाँ भी करा भी करा ठीक अच्छे मैंने गोटे डाइस को दी थर फिंगा मैंने कौन 6 टू द पावर 2 मैंने 36टा तार सैंपल स्पेस एन एस इक्वाल टू के 36 बाहरीगला तापर से कौन कही तार आमर इवेंट डिजायरेबल इवेंट कौन मागिଛି ना 9 फ्रॉम 2 थ्रो माने 9 दुईटा को आड कले जो डाइसटा को दी थर फिंगा तार आड कले के दरकार आड हो समटा तार के 9 आसा दरकार है सम लुडो गोटे जो दाना लुडो गोटे सब जो नंबर अच्छी तार कौन अच्छी 1 2 3 4 5 6 अच्छे ना या भर तुम क्या मिसेले न हो 4 या 5 कि 6 3 4 5 कि 6 3 मिसेले न हो ना तेन दुईटा लुडो दाना से दुईटा लुडो दाना थरकर गोटाकर मनकर 4 आसला गोटाकर 4 आसला आ गोटाकर 5 आसला है प्रथम गोटे ये पॉसिबल है टिके प्रथम ये गोटे कड़ा गला मैथ कुआड़े गला हाँ 4 5 है आउ गोटे मनकर आसला हूँ 5 6 3 है आउ थे आसला 5 4 है आउ गोटे आसला 3 6 ठीक अच्छे टोटाल केते है ताने आमर टोटाल हूँ आमर 6टा होगा ना देख लो 6टा होगा ये 6टा ये 6टा 9 मिसेवा गले 4 5 आसपे 6 3 आसपे 5 4 आसपे 3 6 आसपे है 9 केते है ताने 1 2 3 4टा है 4 होगा ताने एन इन एन ईटा तुम के 4 आ ये है तुम एन एस टा तुम के 36 है ना ताने के हम पी ई इक्वल्स टू 4/36 मन के हम 1/9 है 1/9 बुझीगला कि नहीं माने दुईटा मुझे लुडो दी थर ये थ्रो कली दी थर थ्रो कली माने थर कही 4 5 भी आसला मनकर प्रथम थर 4 सेकेंड थर 5 आएगा ये भी गोटे आउटकम थी पारे ना पुणी ना पुणी 6 भी थर आसपे 3 भी आसपे जब प्रथम थर फिंगले 6 आसला सेकेंड थर 3 आसला ये भी न हो पारे कि आउ कौन न हो पारे ना 5 आउ 4 भी आसपे कि 3 आउ 6 भी आसपे ताने केतटा टोटाल है 4टा है ना ये 4 है एन ईटा मोर 4 है आउ एन एस टा के 36 हो कहीं मुझे 6टा मोर लुडो डाइस के साइड 6 मुझे दी थर फिंगे मैंने 2 थर थ्रो करी यहाँ हूँ एन मोर है यहाँ हूँ मोर एन ताने 2 to 6 to the power 2 इक्वल टू 36 है ताने यहाँ के 1/9 हूँ मोर आंसर हम ठीक अच्छे यहाँ गोटे सेकेंड आउ गोटे क्वेश्चन देख ये आउ गोटे क्वेश्चन दे देख छाड़ 3 unbiased coin are tossed what is the probability of getting at most 2 head है at most ये जिन देख at most माने कौन मैक्सिमम है मैक्सिमम बोले भाव है मैक्सिमम ठीक अच्छे at most से कौन कला 3टा कॉइन को टॉस कला 3टा कॉइन को टॉस कले कौन हम आमर एमती आसपे ना धर 2टा मनकर एच आइला एच 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 है एच 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 ये गोटे आउटकम हो पार एच एच टी हो पार है एच टी एच भी हो पार ठीक अच्छे तापर कौन हो पार ना तुम एच टी टी भी हो पार तापर कौन हो पार ना तुम हो टी 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 भी हो पार टेल 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 तार टेल एच एच भी हो पार है ना ठीक अच्छे माने आउ गोटे कौन हो पार तुम टी टी एच भी हो पार 1 2 3 4 5 6 7 आउ गोटे हम है कहीं कॉइनटार आम कत हो 2 to the power 3 हम ना 8 आउटकम्स आसो एच 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 है एच एच टी हो गला एच टी एच हो गला ये बार टी ना रो एच एच टी एच 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 टी
एच टी एच तार टी टी एच तो अच्छे गोटे टी टी एच गोटे अच्छे टी एच एच गोटे अच्छे आउे टी 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 गोटे अच्छे नहीं टी टी अच्छे एच टी टी गोटे अच्छे गोटे कौड़ा रही तुम गोटे कौड़ा बाकी रहीगला टी 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 कौन छाला एच 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 टी एच टी एच एच टी एच टी एच टी ठीक अच्छे टी एच टी यहाँ छड़िया ना टी एच टी ठीक अच्छे टी एच टी तेन ए क्वेश्चन कौन पचार देख ना गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड मैक्सिमम 2टा हेड था दरकार मैक्सिमम 2 हेड था दरकार 3टा हेड हेल्ले हेनी मैक्सिमम 2टारू कम हेल्ले चलो किंतु 2टारू अधिक एटमोस्ट मान हूँ माने मोर 2टा हेड मैक्सिमम रही पार 2टारू कम हेल्ले चलो 2टा नथिले भी चलो है गोटे भी नथिले चलो है एटमोस्ट 2 हेड था दरकार है तेने यहाँ गोटे हम 1 2 3 4 5 5 एटा गोटे 6 ठीक अच्छे एटमोस्ट या दे ना कौन दे टिके केतटा है 1 2 3 4 5टा गोटे है यहाँ गोटे हम 6टा यहाँ गोटे 7टा ठीक अच्छे 8टा है मोर हाँ 1 2 3 4 5 6 7 ठीक अच्छे 7टा मान से कौन हो एटमोस्ट 2 हेड माने 3टा हेड हेल्ले हेनी 2टारू अधिक जोटे हेड थी हेनी ता मान हो मोर 3टा टी थे हम 2टा टी थे हम एच मोर हेड मेन है हेड मोर से कौन देती एटमोस्ट 2 हेड माने मैक्सिमम मोर 2टा हेड था दरकार ताको छाड़ी आउ सब हो गला मोर 7टा ताने ये एन ईटा मोर केते आसला 7 आसला ना आउ एन एसटा केते आसला एन एसटा मोर केते आसला 8 अच्छे है ताने ये केते हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो एन ई बाई एन एस है ताने केते हम 7/8 है यार आंसर हो 7/8 ठीक अच्छे आज ये नेक्स्ट क्लास सब मैथ यार करवा मैथ करवा प्लस कार्ड प्रॉब्लम करवा कार्ड बॉल ये सब देखा।